9वां रास्ता, नंबर 9वां रास्ता जहां से रिस्क का दरवाजा खुलता है या रिस्क की कुंजी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, कहा ताबिउ बैनल हज वल उम्रह, हज और उम्रे के दरमियान मुसलसल एक दूसरे के पीछे हज और उम्रा किया करो, यके बाद दीगरे हज और उम्रा किया करो। हज एक मर्तबा फ़र्ज है इस्तिताअत रखने वाले पर, फ़र्ज साक़ित होने के बाद अगर कोई कभी हज ना करे कोई हरज नहीं, आदमी कभी उम्रा ना करे कोई हरज नहीं, दीन के अंदर कमी नहीं आएगी, एक सुन्नत है छूटी रहेगी। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा है कि फ़र्ज हज के अदा करने के बाद ज़िंदगी के जो दूसरे वाजिबात, दूसरी जिम्मेदारियां हैं, इन सब को अदा कर लेने के बाद अल्लाह ने इतनी इस्तिताअत दी है कि यके बाद दीगरे हज और उम्रा कर सकता है, वह आदमी हज और उम्रा करे, इसलिए कि हज और उम्रा करने पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल में कुशादगी का वादा फरमाया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने रिवायत फरमाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताबिउ बैनल हज वल उम्रह फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र, तुम हज और उम्रे को यके बाद दीगरे किया करो कि ये फ़क़्र व फ़ाक़े को दूर कर देते हैं, फ़क़्र व फ़ाक़े को ख़त्म कर देते हैं। ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। ये रिवायत सुनन तिरमिज़ी और नसई की है। शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया है। अब हज और उम्रे को यके बाद दीगरे करने का मतलब क्या है? अहले इल्म ने इसके दो माने लिखे हैं। एक माना यह लिखा है कि बार बार हज करो, बार बार उम्रा किया करो, बार बार हज करो या बार बार उम्रा किया करो। और बाद अहले इल्म ने लिखा है इसका एक और माना यह भी है, हज करते हो तो उम्रा करो, उम्रा करते हो तो हज करो, उम्रे के बाद हज, हज के बाद उम्रा, उम्रे के बाद हज, हज के बाद उम्रा, एक को दूसरे के बाद किया करो। ये बात अहले इल्म ने कहा है, चाहे ये मसला हो चाहे वो मसला। मतलब ये फ़र्क कहाँ है दोनों में? फ़र्क यह है, पहले माने में अगर आप लेंगे सिर्फ हज ही बार बार आप करते रह सकते हैं, या सिर्फ उम्रा ही बार बार आप करते रह सकते हैं, ये पहला माना है। और दूसरा माना अगर लेंगे तो उसका मतलब ये होगा हज के बाद उम्रा, उम्रे के बाद हज करें, हज के बाद उम्रा और उम्रे के बाद हज करें, एक दूसरे को साथ में किया करें या यके बाद दीगरे किया करें। अहले इल्म ने दोनों माने बयान किए हैं और हदीस के लफ्ज़ में चूंकि गुंजाइश है, दोनों में से कोई भी अमल हो करें और अल्लाह तबारक व तआला से अजर व सवाब की उम्मीद रखें, और साथ में इस बात की भी उम्मीद रखें कि फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र, कि ये दोनों के दोनों फ़क़्र व फ़ाक़े को ख़त्म करते हैं। इस बात का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। यह हुआ 9वां रास्ता जहाँ से अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ मुझको और आपको नसीब फरमाते हैं। 10वां रास्ता बड़ा अहम रास्ता, और ऐसे लोग जो आम तौर पर रिस्क की कुंजियां तलाश करते हैं उनके लिए सबसे अहम रास्ता यह है, शरीयत इस्लामिया ये बात बयान करती है, माल कमाना चाहते हो तो माल कमाने के अल्लाह ताला ने जो ज़राए रखे हैं उन ज़राए को भी इख्तियार किया करो, मेहनत करो, कोशिश करो, जो कमाई के ज़रिए अल्लाह ने रखे हैं उन रास्तों को अपनाओ। भाइयों, एक आदमी सबब को इख्तियार नहीं करता, दुकान में नहीं दुकान तक नहीं जाता, या दुकान में जो चीज़ें, जो साजो सामान ला कर रखना है, तिजारत के लिए जिस कदर ज़्यादा गाहक से अच्छे अंदाज से मुआमला करना है, या बाजार में जाकर धूप में तपना है, या फिर आदमी को सफ़र करके जाना है, दुनिया में माल कमाने के अल्लाह ने जो वसाइल रखे हैं, इन वसाइल को इख्तियार करके साथ में मज़ीद इन सारे रास्तों को अपनाना है। एक आदमी इन तमाम रास्तों को नहीं अपनाता, इन तमाम रास्तों की तरफ तवज्जो नहीं देता, इन तमाम असबाब को इख्तियार नहीं करता, और आदमी उम्मीद रखता है कि रिस्क मुझ पर खुल जाएगा, रिस्क के दरवाजे मुझ पर आ जाएंगे। शरीयत इस्लामिया ने ऐसा कोई वादा आपसे नहीं किया है। सबब इख्तियार करो, मेहनत करो, कोशिश करो। अल्लाह ने ताकत दी है, अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, मैन्युफैक्चरिंग जिसे कहते हैं, बनाना, अपने हाथ से किसी चीज़ को बनाना, किसी भी चीज़ की ईजाद, इख्तिरा, यह सबसे अच्छा ज़रिया है। अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है, तिजारत करो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिताअत दी है, मुख्तलिफ किस्म के हुनर सीखो, हुनर सीख कर उनके ज़रिए अपनी रोज़ी रोटी कमाओ। अल्लाह ताला ने कोई सलाहियत नहीं दी है, कम अज़ कम मेहनत मजदूरी करो। सलफ़ सालिहीन में से बाज़ ऐसे लोग भी थे, आपको बताऊं, सईद इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सईद इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सूबे के गवर्नर थे, लेकिन जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाज़ार में ला के फ़रोख्त किया करते थे। भाइयों, सबब इख्तियार करो। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने यही बात बयान फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन
فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے چلنے کے قابل بنایا ہے، اس کے مختلف راستوں پہ چلو اور اللہ تعالیٰ کے رزق کو کھایا کرو، تلاش کرو، محنت کرو، محنت کر کے پھر رزق کمایا کرو۔ بھائیو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، بہت سارے بھائی دعائیں تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں رزق میں کشادگی کے لیے دعا چاہیے، لوگ کہتے ہیں رزق کیسے کشادہ ہو سکتا ہے، سارے اسباب اختیار کرتے ہیں جو سبب الاسباب ہے یا تمام اسباب کا بنیادی سبب ہے محنت مزدوری یا کوشش کرنا، ہاتھ پیر مارنا، اس کی طرف سے غفلت برتیں، یہاں سے رزق نہیں ملا کرتا۔ آپ اور میں سبب اختیار کریں اور سبب اختیار کرنے کے ساتھ پھر ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دیں جو شریعت اسلامیہ نے میرے اور آپ کے سامنے بیان کیے۔ یہ 10واں سبب ہے کہ ایک آدمی تجارت کے جو راستے اللہ تعالیٰ نے کمائی کے جو راستے رکھے ہیں، میں نے جیسے بتایا آپ خود کوئی مینوفیکچرنگ کریں، کسی بھی چیز کو بنائیں، آپ کوئی بھی چیز آپ بنائیں یا پھر تجارت کریں آپ، یا پھر ہاتھ میں آپ کے کوئی ہنر ہو اور کچھ نہیں ہے، محنت مزدوری کریں، نوکری کریں۔ صحابہ میں ایسے ایسے لوگ جیسے میں نے بتایا لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر بیچنے والے گورنر ہوا کرتے تھے، اور ایک صحابی آپ جانتے ہیں جنگ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ آپ دیکھو آج ہم اپنی روزی روٹی کے لیے کمانے تیار نہیں، محنت کرنے تیار نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اسی جنگ کے اندر حضرت عمر نے اپنا آدھا گھر قربان کر دیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا گھر لا کے ڈال دیا تھا، اسی جنگ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا قافلہ دے دیا تھا۔ ایک صحابی ایسے بھی تھے، اعلان سنا اللہ کے نبی کا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، مال نہیں تھا، مال ان کے پاس نہیں تھا، کیا کیا؟ صبح سویرے نکل گئے ایک باغیچے میں محنت مزدوری کے لیے، شام تک محنت کی، محنت کرنے کے بعد مٹھی بھر کھجوریں ملی، وہ کھجوریں لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے، منافقین نے دیکھا، مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے اتنی بڑی جنگ کے لیے ان کی ایک مٹھی کھجوری کم پڑ گئی تھی، اتنی مٹھی کھجور ہی کی کمی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لی، مال کا جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس ڈھیر پر سب سے اوپر اللہ کے نبی نے رکھا یا اس کو بکھیر دیا۔ بھائیو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لوگ کمایا کرتے تھے، آج اگر ہم لوگ اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے بھی کمائے نہیں تو پھر رزق کے دروازے کیسے مجھ پر اور آپ پر کھلیں گے؟ یہ 10واں راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے کمانے کے جو جائز راستے دنیا کے اندر مباح طریقے رکھے ہیں، مشروع طریقے رکھے ہیں، ان طریقوں کو بھی اپنانے کی کوشش کریں کہ اس سے مجھ پر اور آپ پر رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ 11واں راستہ جہاں سے مجھ پر اور آپ پر رزق کا دروازہ کھلتا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرنا۔